विधिक्रम क्रमस्फुरत्कराल भाल व्यक्त मृद्धन मृदंग तुंग मंगल हिब प्रसन्न तंग हिब देवादिदेव महादेव तुम्हार भक्त दखानने मनोर कामना पूरणर अर्थे अष्टनामी नाम कीर्तने लिंग स्वर्णर पुष्पांजलि हरिषु अर्पण ओम नमः शिवाय तदभ्रा विभ्राम ब्रह्म भुजंग शशद विधिक्रम क्रमस्फुरत्कराल भाल व्यक्त मृद्धन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रसंद तांडव हिब प्रसंद तांडव हिब प्रसंद तांडव हिब प्रसंद तांडव हिब ओ नमः शिवाय। हे महादेव ক্ষিতি অপ তেজ মরুত্তারু ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বরে গঠিত মরিষি পুল পুলষ্ট অত্রি ক্রতু অঙ্গিরারু বৈশিষ্ট্য সপ্তঋষি চিহ্নিত হল সর্বজ্ঞানী হই তেনে তরে রাক্ষস কলিত খাননে শ্রেষ্ঠতার দিব পরিচয়। হে মহাদেব দখাননর পূজন তুষ্ট হই স্বর্গজয়র আশীর্বাদ দিয়া দেহে থাকিব তোমার নাম আখিতোষ বলি। কিন্তু কোনো কিন্তুর আর স্থান নাই পিতা। কোনে আহি সন্ধ্যা পূজাত আনিছে ব্যাঘাত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ পিতা। মেঘনাদ পিতা আহা পূজার শেষৰ পুষ্প তুমি অৰ্পণ